Bila kita dah menghasilkan recombinant plasmid through the process of insertion, where it involves the ligation of gene of interest to the plasmid by the formation of phosphodiester bond by the enzyme DNA ligase. The next one adalah kita nak masukkan the recombinant plasmid masuk ke dalam the target cell ataupun host cell. Okay, in this case kita menggunakan bacterial cell lah sebagai dia punya host cell. Sebab kenapa kita menggunakan bacterial cell? Because it's able to accept the recombinant plasmid. Dia boleh terima recombinant plasmid, dia boleh maintain the recombinant plasmid, dan dia boleh amplify the recombinant plasmid. Hence, we nak amplify the gene of interest. That's why we use bacterial host cell sebagai dia punya penerima lah kepada recombinant plasmid. Okay, the recombinant plasmid is then transferred into the host cell. In this case, we use the bacterial cell through what we call a transformation process. Dan ingat, recombinant plasmid tadi dia ada non-functional exogen. Dan bila kita dah masukkan bila kita dah masukkan plasmid ke dalam bacterial cell, now kita panggil bacterial cell ini transformed bacterial cell. Okay, asal dia terima plasmid, tak kisahlah recombinant plasmid ke ataupun original plasmid yang ni saya dah explain tadi kan. Okay, kalau dia, if let's say, kalau dia terima original plasmid ke, dia terima recombinant plasmid ke, asal dia masuk ke dalam host cell, kita panggil this bacterial cell transformed bacterial cell. Okay, but then kalau dia terima recombinant plasmid, kita panggil dia transformed bacterial cells lah. Kita terima, bila kita terima sesuatu yang baru, yang bukan daripada diri kita, maksudnya sekarang kita transformasi, macam awak lah apa yang saya cuba buatkan kan. Okay, saya cuba untuk transform awak daripada student yang, let's say before this, you adalah yang malas, you tak reti bahagi masa, you kurang disiplin, okay, dalam belajar. Okay, I nak transform you kepada orang yang bererti bagi masa, orang yang berdisiplin dan orang yang menghargai ilmu itulah. Itu adalah apa yang saya cuba buat. Okay, means you are transforming. If let's say the bacterial cell juga, dia terima, this cell terima plasmid, tak kisahlah recombinant plasmid ataupun original plasmid, asalkan dia terima sesuatu yang baru, berlakunya perubahan pada diri dia, maksudnya adanya transformation. Okay, bila dah ada transformation, okay, now the recombinant plasmid tadi dah akan allow to be amplified in the host cell through the process yang kelima, iaitu amplification. Okay, ini yang kita panggilkan amplification, di mana the bacterial cell tadi dia akan divide asexually via binary fission. Dia akan divide kagebushin no jutsu. Okay, inilah dia kagebushin no jutsu dalam versi bakteria. Dia akan lakukan binary fission, di mana dia akan replicate, dia akan amplify. Bila dia amplify, not only dia akan amplify the cytoplasmic content, but it is also dia akan amplify the plasmid itself. Bila dia amplify the recombinant plasmid itself, means that dia also amplify the gene of interest. That's why we allow it to amplify maybe daripada 48 jam ke 72 jam lah. Sebab dalam tempoh 3 hari tadi kita boleh nampak lah the bacterial colony. Oh, mak terkeluar pula Shopee punya notification. Okay, ini adalah proses yang kelima. Kenapa kita nak amplify, we allow the bacterial cell to amplify? Because we want to amplify the gene product. Kita nak amplify the gene product lah, which is the gene of interest. Hence, dia akan, bila adanya gene of interest tadi, dia akan undergo transcription, and then dia akan translation. Eventually, dia akan menghasilkan the target protein. So, kalau ada banyak bakteria, maksudnya banyaklah target protein yang dihasilkan. Banyaklah gene product yang dihasilkan. That's why kita kena ada amplification lah, in order to amplify the gene product. Okay. Tetapi, as I said, macam tadi, throughout the process, everything tadi dia bukanlah 100% efficient. Okay, how do we identify the bacteria with, the first thing, how do we identify bacteria with recombinant plasmid? Kita akan lakukan screening. Okay, habis the amplification, this is followed by screening ataupun selection process, di mana we want to identify host cell. Kita nak identify ataupun detect host cell dengan the one that containing recombinant plasmid. Okay, dan after that kita ambil the recombinant, after that we culture lah the bacterial colony with the recombinant plasmid for the further uses. Ini adalah ayat yang ketiga lah, the last one. Tetapi awak kena faham ketika, the first thing is, ketika transformation process, okay, ketika transformation process itu, tak semestinya semua plasmid akan masuk ke dalam bacterial cell.
Okay, ada bacterial cell yang tak terima pun recombinant plasmid, tak terima pun plasmid in general. Maksudnya sekarang bacterial cell ini dia tidak ada plasmid. Okay, dalam transformation ni akan ada dua jenis bakteria. Sorry sama ada dia terima recombinant plasmid, dia terima plasmid ataupun dia tak terima langsung plasmid. Itu yang pertama. Okay, this one. Ketika transformation, bakteria tadi boleh sama ada dia terima plasmid ataupun dia tak terima langsung plasmid. Maksudnya sekarang, kalau bakteria during transformation dia tidak terima plasmid, means that this adalah non-transformed bacteria. Dia tidak terima plasmid. Dia tidak ada langsung plasmid. So, bakteria ini tak ada plasmid. Tetapi ada bakteria, some of the bacteria tadi dia akan ada plasmid. Tetapi plasmid itu pula, ingat ketika insertion process, dia boleh jadi sama ada recombinant plasmid ataupun dengan original plasmid. Okay? Kalau bakteria itu terima kalau dia terima original plasmid, maksudnya sekarang this bakteria dia ada original plasmid, means that this bacteria tidak ada gene of interest. Sebab plasmid dia adalah original. Okay, original means dia tidak ada gene of interest lah. Bila dia tidak ada gene of interest, means that lexigene dia itu tidak terpisah, means that the lexigene itu adalah functional. It has functional lexigene. For this second bacteria, kalau first tadi tidak ada plasmid, okay, yang kedua ni ada plasmid, tetapi plasmid dia adalah original plasmid, bukan non-recombinant plasmid. Maksudnya sekarang disebabkan dia ada original plasmid, dia punya plasmid akan ada functional lexigines. Maksudnya this transform bacteria dia akan produce beta-galactosidase. Okay. But yang ketiga, ada colony of bacteria, dia akan terima recombinant plasmid. Ini yang kita nak. Dia akan terima recombinant plasmid sebab plasmid itu sendiri, dia punya insertion process itu berlaku dengan jayanya. And then ketika transformation process pula, the recombinant plasmid itu yang akan masuk ke dalam the bacteria, will be transformed ke dalam bacteria. And then what can we say adalah this bacteria dia akan contain the gene of interest. Dan disebabkan gene of interest itu dia akan masuk, is inserted in between the lexigene. Now the lexigene itu are separated, dia become non-functional. This bacteria, because dia ada gene of interest, maksudnya sekarang it has non-functional lexigene dekat dia punya plasmid. Okay, maksudnya this colony of bacteria boleh tak dia produce beta-galactosidase? Tak boleh. Okay, now kita akan ada 3 colony of bacteria, 3 group of bacteria. Yang pertama tidak ada plasmid, yang kedua ada plasmid tetapi original plasmid, dan yang ketiga dia ada plasmid dan inilah recombinant plasmid. Jadi macam mana kita nak identify which one is which one? That's why kita lakukan screening lah. Okay, di mana kita nak detect the host cell yang ada recombinant plasmid, because we want to take the colony of bacteria with recombinant plasmid for the next step in the agriculture lah, in the industry. Kita nak culture, kita nak ambil dia, kita amplify dia lagi banyak dan kita gunakan, kita ambil gene product itu untuk for further use. Okay, that's why kita lakukan screening, because we want to identify which one is which one, which group of bacteria yang tak ada plasmid, yang ada plasmid ataupun yang ada recombinant plasmid. Okay, mari kita tengok macam manakah dia punya screening process. Okay, ini yang saya cakap tadi lah, fail during transformation. This one ada in transformation tetapi kita nak tahu lah which one is which one. Okay, untuk identify which colony yang akan bacterial colony yang ada recombinant plasmid, kita lakukan this what we call blue-white colony. Okay, kenapa dia panggil blue-white screening ataupun blue-white screening? Sebab dia menggunakan X-gal, because it uses dia menggunakan X-gal. X-gal ini apa? Ingat, X-gal dia adalah dia ada similar structure kepada lactose. Dia adalah analog of lactose. Lactose tadi dia akan hydrolyze oleh siapa? It will be hydrolyzed by beta-galactosidase. Beta-galactosidase pula bergantung kepada apa? Bergantung kepada the presence of functional lexigene. Okay, ini adalah dia punya relation. Tolong faham. Okay. Dan selain daripada itu, selain kita gunakan X-gal, kita juga menggunakan satu antibiotik iaitu ampicillin. We use ampicillin antibiotic. Kenapa? Mari kita tengok. So dalam this bacterial
agar plate ni, kita akan ambil X-gal ini, kita campur dengan ampicillin dan kita bancuh dia dalam agar-agar. Ke dalam lengkong yang awak guna, awak kat dapur tu, memang kita akan bancuh sekali X-gal, kita bancuh ampicillin. Kemudian kita ambil, bila kita dah campur all the bacteria dalam test tube, kita ambil and then kita letak atas we put it on the agar plate and then kita biarkan, kita tengok bakteria tu hidup ke tidak. Okay, now, mari kita tengok. First, apakah function antibiotik ampicillin? Awak kena ingat ampicillin ni adalah antibiotik, dia akan bunuh bakteria. Kalau bakteria itu tidak ada ampicillin resistant gene. Awak kena ingat AMPR itu, ampicillin resistant gene itu pula dia berada dekat plasmid. Tak kisahlah original plasmid ataupun recombinant plasmid, asalkan adanya plasmid, asalkan bakteria itu ada plasmid, maksudnya dia ada ampicillin resistant gene. AMPR ini, as ampicillin resistant gene pula dia akan produce protein, this resistant protein yang akan menyebabkan ampicillin itu tadi tidak akan dia akan inactivate ampicillin. Dia akan menyebabkan ampicillin tadi itu tidak boleh membunuh the bakteria. Maksudnya sekarang, kalau bakteria itu ada plasmid, means that if the bacteria have plasmid, ada tak AMPR? Tengok. Kalau ada plasmid, ada tak AMPR? Adalah. Okay, sebab AMPR itu dekat plasmid. So, kalau bakteria itu ada plasmid, maksudnya sekarang this bakteria ada AMPR. Adakah bakteria yang ada plasmid itu boleh hidup kalau kita tambah ampicillin? Kita dekat agar ni kita letak ampicillin, kita letak dia, adakah dia boleh hidup? Boleh hidup sebab dia akan menghasilkan resistant protein yang akan render the ampicillin inactive. Dia akan potong-potong ampicillin tu supaya ampicillin tadi tidak membunuh diri dia. Itu adalah cerita betul lah. Okay? Dan bila bakteria itu dia hidup, means that dia boleh amplify, dia boleh kagebunshi no jutsu, dia boleh form diri dia boleh form dia punya clone. Okay, bila dia form clone, itu yang kita katakan dia akan form koloni. Okay, dia akan adanya community of bacteria yang ada plasmid tadi, dia akan hidup. Okay, dan that's why kita biarkan dia 3-4 hari sebab kita nak, awak kena faham bakteria ni kecil. Bila dia hidup, dia akan amplify, dia akan undergo binary fission. Bila daripada sikit lama dia akan banyak, itu yang kita boleh nampak dekat atas, itu yang kita boleh nampak dekat atas agar plate itu. Bakteria itu hidup. Okay? Maksudnya sekarang, kalau bakteria itu tidak ada plasmid, ada tak ampicillin? Tidak ada. Okey, kalau bakteria itu tidak ada plasmid yang masuk dalam diri dia, the host cell itu tidak ada plasmid, means that dia tidak ada ampicillin resistance. Jadi, bila the host cell bakteria tadi kita letak atas agar plate yang ada ampicillin, maksudnya sekarang dia boleh hidup ke tidak? Tidak, sebab ampicillin tadi dia akan bunuh dia, dia tidak ada protection, dia tidak akan menghasilkan ampicillin resistant protein yang boleh cut the ampicillin from killing itself. But then disebabkan dia tidak ada plasmid, now bakteria tadi tidak boleh hidup. Bila tidak boleh hidup, means dia langsung tidak akan ada koloni. Tidak boleh nak kagebunshi no jutsu. So dia akan matilah, dia akan absent. Maksudnya sekarang kalau kita tengok balik dekat slide yang sebelum ini, okay, if we look at slide sebelum ini, bakteria yang fail to transform, okay, means that bakteria yang fail to ambil plasmid ketika transformation, this one akan mati bila kita letak atas X-gal dengan ampicillin. Dia tidak akan hidup langsung. Kita akan automatic, kita boleh lah, kita dah fikir dah lah. Memang kalau dia tidak ada ampicillin, dia tidak ada plasmid, means plasmid tak masuk dalam diri dia kan, tak ada plasmid, tak ada AMPR. Bila kita letak dia dekat keadaan dalam solution, dalam agar yang ada ampicillin, sesuatu yang boleh bunuh dia, dia pula tak ada protection, means dia tidak boleh hidup lah, dia akan dibunuh, langsung dia tidak hidup, dia tidak akan form koloni. Means that's why the function of ampicillin adalah kita nak filter out, we want to identify which bacteria koloni yang ada plasmid. Ini adalah function dia. Dia nak identify which bacterial colony that have plasmid. Maksudnya sekarang, kalau bakteria yang tidak transform tadi, the one yang fail to ambil plasmid, dia tidak akan hidup. Jadi mereka yang hidup, mereka yang form koloni itu, maksudnya this colony of bacteria itulah yang ada plasmid. Okey, faham tak? Nampak tak konsep dia sekarang? Kepentingan AMPR itu dan macam mana AMPR itu menghasilkan protein yang akan menyebabkan ampicillin itu inaktif. Bila inaktif, dia tidak boleh bunuh bakteria, cannot kill the bacteria. Bakteria boleh hidup. Bila bakteria boleh hidup, dia boleh kagebunshi no jutsu, dia boleh multiply itself, dan
bila daripada tak nampak now disebabkan dia able to amplify, that's why kita boleh nampak koloni akan present. Ada dua koloni akan present. The next question adalah which bacteria yang ada plasmid